ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақта Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошиниҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2199 саршидагӣ то Toyota Mark Dai ки мошиниҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 146 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, дар видео мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Бо диққатар видео наворо то охирш тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Zafira, ки соли бароишад 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Рашт ёки шаҳри Душанбе. срочно фурӯхта мешавад. мошин нархи 60000 сомониай боз савдо карда мешавад дар назди мошин агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2199, соли бароишаш 2001 мебошад. нархи мошин 33000 рублай ва нахаду мебошад. ҳуҷҷат дорад ва мошин қарор дорад дар Тверчской област, город Осташков. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшии дигар. сеюм Daewoo Nexi, соли бароишаш 1994 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передачи механикаи. нархи мошин 17000 сомониай ба рубл бигардонид 116000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки состояниш соза, мотораш дуд намекунад, масла намехӯрад, ду баллони пешаш навай, системаи тормозош Opel ва сентр замок мебошад. 4та электропакет дорад. калонкош оригинал мебошад. телевизор дорад. аккумулятораш нав, ходовоиш 80%, 9 моҳа документ дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Toyota Mark D, соли бароишаш 1996 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина. объём мотораш 2 литра, коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 15500 сомония ба рубл бигардонид 106000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Tangena, соли бароишад 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Рудакӣ. нархи мошин 23000 сомония ба рубл бигардонид 157000 рубл мешавад. мошина ҳолатша хуби бад гуфтесанд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Daewoo Leganza, соли бароишаш 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина. объём мотораш 1.8, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 15000 сомония ба рубл бигардонид 102000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан.
ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. اگر خریداری عمیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. هفتم، ماشین فروشی ما باشد دایو ماتیز است. سالی برای 6999 می باشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در استراوشان. سوزشواری گاز بنزین می باشد. ابیام موتورش 1 لیتر. коробка передач مکانیکی. نرخ ماشین 16000 سومونی است. با روبل بگردانیم 109000 روبل می شود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یگان کمبودی ندارد و حجتاش 1 ساله می باشد. 4 بالونی نو دارد. اکومولاتورش نو می باشد. اگر خریداری عمیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. هشتم، تراکتور MTZ سالی برای 2007 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کلاب. نرخ تراکتور 90000 سومونی است. تراکتور گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتورش MTZ می باشد. تراکتور خودش یومزه. اگر خریدار عمیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. نهم، ماشین فروشی ما باشد ولکسواگن گلف که سالی برای 6998 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین خالی می باشد. ابیام موتورش 1.4 لیتر. коробка передач مکانیکی. نرخ ماشین 33000 سومونی است. با روبل بگردانیم 225000 روبل می شود. ماشین اساساًش بهترین گفته است. اگر خریدار عمیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تازه آبونه شدگی نیست آبونه شوید. در ویدیو ما لایک رو بگذارم. ما میگذاریم با ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با دقت‌تر ویدیو نوا رو تا آخرش تماشا میکنید. دهم، اوپل هچبک سالی برای 6997 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در فرخار. سوزشواری گاز بنزین. ابیام موتورش 1 شاشه. коробка передач مکانیکی. نرخ ماشین 25000 سومونی است. با روبل بگردانید 170000 روبل می شود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. کاندیسانر دارد و 4 بالونی نو دارد. باز حجت هم دارد. علیشی است با زمینی نزدی حولگی. اگر خریدار عمیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 11، اوپل وکترا اس سالی برای 2003 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در باختر قربان تپه. سوزشواری گاز بنزین می باشد. ابیام موتورش 2 لیتر. коробка передач автоматика می باشد. نرخ ماشین 33000 سومونی است. با روبل بگردانید 225000 روبل می شود. رنگ ماشین مکری اسفالت. کوزش سیدن. ماشین گفته که همه جور 100% است. روشن فروخته می شود و موتور ходовойش 100% می باشد. گازی یورو 4 دارد. این جای سونگیرش می باشد. دیگر ارزان کرده نمی شود. اگر خریدار عمیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 12، ماشین فروشی ما می باشد شورلت کروزر که سالی برای 2004 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجند. سوزشواری گاز بنزین. ابیام موتورش 1 شاشه. коробка передач автоматика می باشد. نرخ ماشین 25000 سومونی است. با روبل بگردانید 170000 روبل می شود. رنگ ماشین سفید است. کوزش سیدن. اگر خریدار عمیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 13، ماشین فروشی ما باشد BMW پتیور که سالی برای 6997
در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری گاز بنزین می باشد. ابیام موتورش 8 لیتر. коробка передач механикаи нархи мошин 35000 сомония. ба рубл бигардонед 239000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14. хундаи соната соли барояшад 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори гази холӣ мебошад. абиём мотораш 0 литр. коробка передач автоматикаи нархи мошин 45000 сомония. ба рубл бигардонем 307000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ва алиши амаса ба ягон мошин. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15. мошини фурӯшии мо мебошад ваз 2107 соли барояшад 2003 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори газ бензин мебошад. абиём мотораш 1.6. коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 18000 сомония. ба рубл бигардонед 123000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100% ва документош 1 сола мебошад. тонировкашам 1 сола. харидор гуфтае занг бизанад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 16. мошини фурӯшии мо мебошади Daewoo Lacetti ки соли барояшад 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар норак. сӯзишвори газ бензин мебошад. абиём мотораш 1.6. коробка передач механикаи нархи мошин 30000 сомония. ба рубл бигардонед 205000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбуди надорад, срочно фурӯхта мешавад ва 4 баллони нав дорад. ҳуҷҷатош 1 сола мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.